National Book Awards, na-recognize ti Basita Principe as Best Translated Book in Ilocano. In submit ni Ma'am Pia, publisher ni DJ Libro, in-nominate na TET, nag-decide na ti Manila Critics Circle pala hindi, tapos kay Filipino Critics Circle tinagandan, nag-decide na nga iti DJ Award, iti libro nga Basita Principe. So syempre, napapamitan ni Manocles, ijay Centro Turismo, ijay unag ti Intramuros, may update nga lugar. Okay, may nga experience, Shakti inassign ni Manocles, hindi nga agsao, mga mangitad di thank, mga agsao para di thank you message me, kat pala di ko nga imbagak hindi nga, dahitang nga pala nga bakni, kat halay nga para kanyami nga dua, or may ramang di publisher mi, nadikat di para kada tayo aming regional writers, tagamin kay any win for one is a win for all. Okay. Kasi di panagkita kay, no ada mga bak, kas paganigang gayem, nga bak iti pasalip kas jay, maragsakan na for that person. So nga hindi na nga pa kami met, maragsakan na kailangan para kanya ni Manocles, hindi ka di para kada tayo amin. Tapos isong nga, ti title to nga chapter, kat panagrambak, parang it was a celebration of the Ilocano language, Ilocano literature. Tapos, di may isa nga, kinamayatan namin ti panangabak ni iti National Book Awards, malaksin iti trophy and certificate, ket adda cash prize. Ay, next chapter. Jay. Ket DJ Kwarta, no iti launch na, ket awan ti maitad ko nga libre kadag iti family and friends ko, at dala tiglima kami ang complimentary copies ken ni Manong Classy. Pinanunod ko pa nga nalain pang itadak dahil 5 nga libre. Siyempre may sadyayan kanya akon. File copy. Sadyay. Awan, kaya oray no kaya ko nga itkandag iti ado, awan may kwartak idi. So, tinaramin ko lang ngayon, inanggalyok suda nga, baka kaya mo bumatang, tagad ka kopyam, signan mi kay Manocles, sadyay. Ngayon ka po di panangabak ni National Book Awards, edi nadang kami di cash prize. Kaya dito share ko, inusar ko, 3 ni Basita Principe ket Ma'am Amupay dagiti kaadwan. Inusar ko DJ 3 pag-donate iti kopya. Ket syempre gamin pampanunutat ka na yun, dagiti usual buyers, dagiti dagito'y sulit at tayo, di ba? Isulat ti majority nga gumagatag ti Basita Principe, dagiti daduma pa nga translations to Little Prince. So, napanunot ko, kasi nakuha, I have the feeling of sadness. Gamin kay, adda Basita Principe, mabalik mo mabasa the Little Prince in our own language. So nalain, sino nagiti gumagdatang? Majority collectors. Kaya nagiti Ilocano nga rod, mabasbasa da nga ta. Manulain na nagiti gumagdatang. Tapos na gumagdatang, handa pa yung basbasain. So, idyan ka chance ko nga spread kani Basita Principe, adubay ti papanan na, nagpanunuta, kasano, lumay sa mga tao lain, family, friends, dejilain ti magbasa. Then no ti pangitadakket, may isang educational institution, at doon ti posible nga basa. So nga pinili kan, dagiti eskwela. Siyempre, nanglugi na ijay community school, ijay barangay ni, kaniji kaabe nga barangay. So, at dati may isang panagawid ko in one day, napanak iti indem nga eskwelaan. So daytoy eskwela jay Kamanggaan community school. Eskwela jay ano nang Nagilian community school, kada jay barangay mi Nagilian. Jay bagan nga barangay Kamanggaan, jay bagan nga barangay ano nang Nagilian, jay eskwela nagpagis nga da sentimental values da. Jay mami ken kapagsat na ken tatang kenanan da, nagbasa jay Kamanggaan. Dahil duwa ka pagdami siya nung Nagilian. So syempre, wag kasi mag-donate ka, di na ito pang rugyan na. Marugi ka dyan, own backyard mo. So dyan, sudatin na panak, tas asided, walking distance,
Kalpasan na, awit-awit ko DJ may sa bag. Napanak DJ Kawayan High School. DJ Pandan. Napanak pa DJ UNT. Tagamin 2025 detoy. Tagamin apay nga UNP at damit kasla sentimental value na rin tata. Nagisuro idi DJ Lolok dita, ken Lola. Tapos, napanak DJ Greater Heights School. Olohan namin nga nga nagbasa, DJ Maestro ID High School, kaya nga bagi na dayta, so nang TEDAC net. Kaya syempre, napanak DJ Eskwela, DJ St. Paul College of Ilocos Sur. Hindi na gitedar ti libro, hanlain na ni Basita Principe Tinted ko. So, ninayunak pa iti, at that time, ninayunak iti kopya ti Samtoy, ken bagani ugbog ni Manong Lay Duque. Apay, gamihin na di covers na ngaminket, aramid ni anak ko. Agad di may sa GCT, Bumil Pilipinas ko nakikwa eh. Sakbay na nga taga-promote Bumil Pilipinas, mom ni Jernak ni Luce. So, ako na na libro, ti pinili nga i-donate, gamit siyempre, kaya't comment nga dagi aramid ko, kaya't aramid na, kaya't ma-share kadagiti padam ng Ilocano. Dahito met nga instance, somehow naki-collab na iti UP Namnama, association ba ito iti ko? UP Namnama ket association ti Ilocano students si JUP Diliman. At the annual event nga sirib ken saririt. Member Jamie Luce ng anak ko, idi last year inaladak nga judge, iti amin nga kasi Luzon Tour, kunada. Provincial eliminations, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Sumuruta. Ito kasi yung kada Sumuruta, adda balon ko nga set. Nagiti libro, Basita Principe, Samtoy, Bagani Ubog, Ken Banawag, nga The Christmas Before That, Aramid man ni anak ko, DJ cover art na. So, DJ Ilocos Sur National High School, DJ Bangi National High School ni Sir Joel. Sir Joel, kamayatan, sikat talaga iti pinaka-paborito da nga venue, ti Silid ken Salirit. Super asikaso, kano tinalit nada, naliyobing. Tapos si West Central Elementary School, J. Pangasinan, ken J. Balawan Central School. Tapos, iti regional final set, nagibalo na manen ti set of books. Kairaman ni Jenny Basita Principe. Kagami kahit naragsakan nakta, no ito'y nangirwarak, tilay pakadanunan na kay kawayan ten vegan. Yan bantay, kada di bantay di St. Paul. Hindi na panunod ko nga, no dinuman ti papanan ti UP Namnama, uy, naka 4 provinces na ko, no? Di at least, ni Basita Principe, nakaganan tupag na provincian. O iti regionals, din atong mga eskwela, ti mabaling na papananggan. So, dinaramit ko, at the DJ category grade school, junior high, and senior high, at the top 3 winners da. So, nag-deduct ti kanya-kanya nga set. So, 9 sets. So, at naduman ti nakadanunan. Tapos, i-share ko lang na dito'y indaktal ko nga pictures. Dahito'y DJ Kamanggaan. At dalagay ubing. Mga grade 3 daw na grade 4 na dito'y ubing. May raman DJ, naging teachers. Ito'y medyo lang nagilian. Kinder students na dito'y. Nagito'y kahit mga grade 3 or grade 4.